Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 7th, we have started yesterday the lesson 3 questions. Today we are going to read its second paragraph. So let's start. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests. A few others chose the doctors. And yet others said that his soldiers were the most necessary. To the third question, some said science, others choose fighting, and yet others reach worship. As the answer to the questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people. And so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on, alone. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right things at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? The hermit listened to the king but didn't speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. So, dear students, in their answer to the second question, पहले क्वेश्चन का जो जवाब सबों ने दिया, अब दूसरे सवाल का जवाब, दूसरा सवाल क्या था? Which people should he listen to? किन लोगों को उसको सुनना चाहिए? तो जो वहाँ लोग आए थे, उन्होंने सेकंड क्वेश्चन के बारे में कहा कि मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वायर द काउंसलर्स, जो उसको वज़ीरों की जमात होती है, तो कुछ लोगों ने कहा कि यही लोग आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपको उनको ही सुनना चाहिए. अदर सेड द प्रीस्ट्स, दूसरों ने कहा नहीं जी, प्रीस्ट्स होते हैं जो पादरी वगैरह होते हैं चर्चों के, या उनको दरवेश भी कह सकते हैं, तो उनको सुनना चाहिए. ए फ्यू अदर्स चूज़ द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने कहा नहीं जी, डॉक्टर्स लोग जो होते हैं ज़्यादा अक्लमंद होते हैं, उनकी बातों को सुनना चाहिए. एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं जी, आपके जो हैं सिपाही वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको सुनना चाहिए पहले. तो द थर्ड क्वेश्चन, सम सैड साइंस. थर्ड क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. बादशाह के लिए कौन से सबसे ज़रूरी काम पहले करने चाहिए बादशाह को? तो कुछ लोगों ने कहा साइंस यानी टेक्नोलॉजी को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए. अदर्स चूज़ फाइटिंग, दूसरों ने कहा नहीं जी, अपनी जो है रखवाली पहले करनी चाहिए, जैसे जंग है वगैरह. एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं जी, सबसे पहले हमें अपने मजहबी अहकामात अदा करने चाहिए. एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, तो इस तरह से उसके तीनों सवालों के जवाब मुख्तलिफ तरीक़ों से मिले. द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, बादशाह मुतमईन नहीं हुआ. सेटिस्फाइड मीन्स मुतमईन होना, तसल्ली मिलना. एंड येट गिव नो रिवार्ड, तो उसने कोई इनाम नहीं दिया. इंस्टीड, इसके बदले में, ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टन हर्मिट, तो उसने इसके बदले में क्या कहा कि फ़ैसला किया उसने कि मैं किसी दरवेश के पास मशवरा लेने के लिए जाऊंगा. एडवाइस का मतलब है मशवरा, ADVIC एडवाइस, इसका मतलब है मशवरा लेना.
اور ADVISE ایڈوائس، دیٹ مینس کسی کو نصیحت دینا. who was widely known for his wisdom. اس درویش کے پاس اس نے جانے کا فیصلہ کیا جو اپنی عقل کی وجہ سے بہت زیادہ دور دور تک مشہور تھا. The hermit lived in a wood which he never left. تو یہ درویش ایک جنگل میں رہتا تھا جہاں سے وہ کبھی باہر نہیں نکلا تھا. He saw no one. وہ کسی کو وہاں نہیں دیکھتا تھا. But simple people جو غریب وغیرہ ہوتے ہیں لوگ جو جنگلوں میں جاتے ہیں کچھ لکڑی لانے کے لیے یا کچھ کاموں کے لیے، تو ان کو وہ دیکھ رہا تھا. اینڈ سو دا کنگ پٹ آن آرڈنری کلوتھ. اس طرح سے بادشاہ نے بھی فیصلہ کیا کہ میں بھی کچھ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اس کے پاس جاؤں گا. بفور ہی ریچ دا ہرمٹس ہٹ. جب کہ وہ درویش کے اس جھونپڑی کے نزدیک پہنچنے والا تھا، دا کنگ لیفٹ ہز ہارس وتھ ہز باڈی گارڈ. اس نے اپنے گھوڑے کو، اپنا جو محافظ تھا اس کو باڈی گارڈ کے محافظ کو کہتے ہیں، اینڈ وینٹ آن، اس کے پاس رکھا اور خود پیدل چلا گیا. ایز دا کنگ کیم نیئر دا ہرمٹس ہٹ. جو ہی بادشاہ اس کی جھونپڑی کے نزدیک پہنچا، ہی سا دا ہرمٹ ڈگنگ دا گراؤنڈ. اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ درویش جو تھا واز ڈگنگ دا گراؤنڈ. ڈگنگ مینس کھودنا، زمین کھود رہا تھا. ان فرنٹ آف ہز ہٹ، اپنی جھونپڑی کے سامنے. ہی گریٹڈ دا کنگ اینڈ کنٹینیو ڈگنگ. اس نے گریٹڈ مینس سلام کلام وغیرہ کر کے اس نے اپنا کام جو تھا ڈگنگ کا کام، زمین کھودنے کا کام کنٹینیو کیا. دا ہرمٹ واز اولڈ اینڈ ویک. وہ جو درویش تھا بوڑھا بھی تھا اور کمزور بھی تھا. ویک، WEA کی ویک، اس کا مطلب ہے کمزور. WE کے ویک مینس ہفتہ. ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے. تو اینڈ ایز ہی ورکڈ ہی بریتھڈ ہیویلی. جو ہی وہ کام کر رہا تھا تو وہ بریتھڈ ہیویلی، زور زور سے سانس لینا پڑتا، کیونکہ کمزور بھی تھا، بوڑھا بھی تھا. بریتھڈ ہیویلی مینس زور زور سے سانس لینا. دا کنگ وینٹ اپ ٹو دا ہرمٹ اینڈ سیڈ. بادشاہ درویش کے پاس گیا اور کہا، آئی ہیو کم ٹو یو وائز ہرمٹ. اے عقلمند درویش، میں آپ کے پاس آیا ہوں ٹو آسک یو ٹو آنسر دا 3 questions. آپ کو میرے 3 سوالوں کا جواب دینا ہے. ہاؤ کین آئی لرن ٹو ڈو دا رائٹ تھنگز ایٹ رائٹ ٹائم. کیسے میں یہ سیکھوں گا کہ میں موزون وقت پر موزون کام، امپورٹنٹ کام کر سکوں. ہو آر دا پیپل آئی نیڈ موسٹ. کن لوگوں کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے. اینڈ وٹ افیئرس آر دا موسٹ امپارٹنٹ. اور میرے لیے کون سے کام سب سے زیادہ ضروری ہے. افیئرس مینس معاملات. کون سے معاملات میرے لیے زیادہ ضروری ہیں. تو دا ہرمٹ لسن دا کنگ بٹ ڈڈ ناٹ اسپیک. تو درویش نے بادشاہ کو سنا لیکن اس نے واپس کچھ نہیں کہا. ہی وینٹ آن ڈگنگ. وہ زمین کھودتا گیا. یو آر ٹائرڈ سیڈ دا کنگ. بادشاہ نے کہا، چلو آپ تھکے ہوئے ہو. لیٹ می ٹیک دا اسپیڈ. اسپیڈ کہتے ہیں پھاوڑے کو، زمین کھودنے کا جو آلہ ہوتا ہے. تو بادشاہ نے کہا، یہ پھاوڑا مجھے دے دو، اینڈ ورک ان یور پلیس. میں آپ کی جگہ کام کروں گا. تھینکس سیڈ دا ہرمٹ. درویش نے بادشاہ کا شکریہ کیا. گیونگ دا کنگ دا اسپیڈ. اور بادشاہ کو اپنا یہ پھاوڑا دیا. دین ہی سیٹ ڈاؤن آن دا گراؤنڈ. اور اس کے بعد وہ زمین پر بیٹھ گیا. تو بچوں، اس سے آگے کیا ہوگا انشاءاللہ کل جاننے کی کوشش کریں گے. تھینک یو.